जाजपुर जिला करे ब्लॉक रे आज होटेल रॉयल कलिंग ठारी व्यासनगर जमी सुरक्षा कमिटी तरफ विधायकों को संबर्धना करने सहित दीर्घ दिन धरी व्यासनगर अंचल 4 कोटी मौजारी रही जमी समस्या उपर आलोचना करथिले। दीर्घ 50 रु ऊर्ध्व वर्ष धरी बसवास करथिबा चोरता मुंडुमाल रंफास और उमापदा अंचल लोक मैंने आज पर्यंत निजर स्थायी पट्टा खंडे पाइबारु वंचित होती। एथिपाई अंचलवासी नाही नथिबा असुविधार सम्मुखीन होती। आगामी निर्वाचन में विधायक आकाश दास नायक निर्वाचित होइतिबारु एवं राज्य में बीजेपी सरकार होइतिबारु व्यासनगरवासी दीर्घ दिन दुख दूर हेबो बोली आशा रखिछंती एवं विधायक मध्य ए विषय तुरंत सरकार सहित आलोचना करी यथाशीघ्र यार समाधान करिवे बोली प्रतिश्रुति दैथिले। ଏହି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭାରେ କମିଟିର ସଭାପତି ସୁଧାଂଶୁ ଦାସ ଓ ସମ୍ପାଦକ ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପତି, ଅଶୋକ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ଜମି ମାଲିକମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଯାଜପୁରରୁ ସନ୍ତୋଷ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୌଶଳ ଟାଇମ୍ସ। ଆଜି ଜମି ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟ ଦାବି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଅବଗତ ଥିଲି। ବିଗତ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, ହାଇ ଲେଭେଲ ମିଟିଂ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ପାଖାପାଖି 4ଟି ମୌଜାର ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାର ଲୋକମାନେ ଏହି ଜମି ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି କଥାଟିକୁ ମୁଁ ବିଧାନସଭାରେ ରଖିବି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସରକାର ଜନତାଙ୍କ ସରକାର, ଏ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟ ଦାବି ବ୍ୟାସନଗର ସହରର ସେ କଥାକୁ ଶୁଣିବେ ବୋଲି ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଏ ସମସ୍ୟା ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି। जो ओएसएस केस गुड़िक विचाराधीन रोचे केतेक प्रजाकर कागज पत्र तहसिल मिलू ना जहाँफल गवर्नमेंट खाता को पलाऊ यहाँ इलिगाल कथा से घर द्वार कर दौरान टेनेंसी लेजर अच्छी वर्किंग खतियान अच्छी तहसिल न मिले से प्रजा कहीं दायी तेणु केस गुड़िक अनकंडीशनल विड्र करने रिक्वेस्ट कर आज विधायक आम डाकी से आसी आम सभा को आसी आम कमिटी तरफ दिगला जो उपलब्धता दे समर्थित कलु एवं आमर जो दुख विगत 10 वर्ष है आम जो जमी समस्या संपर्कित जो दुख कष्ट पाऊँ से संपर्क में अवगत करैलु। अवगत